ବାହାଘର ଆଗରୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବାର ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଓ ଆଜି ଆମ ଘରେ ବନା ହେଉଥିଲା ଛେନା ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିମାନେ ମୋତେ କିପରି ରୋଷେଇ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଛେନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ଥିଲା ବୋଲି କପଡ଼ାରେ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ବିକଜ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ହେବ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଛେନାରେ ପାଣି ଥିବ ବାନ୍ଧି ହେଉନଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ପାଣି ବାହାର କଲା ପରେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ରଖିଥିବା ଛେନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଯିବେ पूरा गोल्डन कलर हवा पर्यंत। देखो ये मोर के सुंदर भाव गोल्डन कलर बनी जाइए। देन तापर किसी आलू मु भलसे भाजी नहीं गली से लुण पकईकि हलदी पकईदेली टे भलसे भाजी हो बोली। तापरे आलू भाजी सारा जीरा फुटेकी पियाज पकई मसला पकईदेली। मसला टे लुण हलदी लंका गुंड पकईदेली से टमाटो पकई भलसे कषिदेली। से भलसे कषि गला से आलू पकई भाजी कषि नेली से पानी दे सारापर से छेना पकईकि फुटे दे धनिया पत्र पकईदेली छेना तरकारी। आपण मैंने कमेंट कर निश्चित जनइबे मो छेना तरकारी आपको केमती लगिला।